Sabay na po tag aeroplano guys. Balik na po tag trabaho sa Manila. Para natay pang palit o pagkaon. Ayan ko yung mag-ina ko dun sa gawas guys. Yatod kasi nila ko diri sa airport ba. Sila mong kawayan. Makita nila. Sakay na tatag aeroplano. If you do not wish to perform the functions described in case of emergency, please ask the cabin crew to reseat you. Sa mga panauhing nakaupo sa exit rows, basahin po lamang ang passenger brief. Kaya po tag aeroplano. Balik na po ta sa Metro Manila para magtrabaho. Para natay palit og pagkaon guys. Ana ra magina ang atong light. Sa tagalan tagbastog panglawas atong goods kayo. Safe travel. Okay ang pamilya na ko diri sa probinsya. Your portable electronic devices, we request that you remove all charging cables from the in-seat power outlets during taxi, takeoff, and landing. Once again, may we remind all guests that the use of power banks is prohibited for the entire duration of the flight.